फाइनाय 5th of July 2025 थांनाय तालदक तालसिनि सिगांनो आं जे खाव चंगै नरन कग्रमाहाय तै हाति बारसा सिगां जत हास्तेनि जों पयत खालायमानि तेसिनि लाइबमा सनाम क्लांमानि थाइरग थांगै आं जे जत्तनि हामारि थुमखा ते आफ्र 5 जुलाई आं ओ जे दिल्ली मार्च अबनि अभियान न आं स्टार्ट खैने हिनै जे कग्रमानि सेई मुताबिक न 5th of March 2025 जरा 10 AM जरा 10 तामानि बिसिंगनो आं स्टेबल ग्राउंड एबा केबा उत्तर गेट एबा केबा नॉर्थ गेट नि सिमिं आनि ओ जे हिस्ट्रिकल दिल्ली मार्च आबना आं स्टार्ट खैने थाङै दंगो तै खनाव बुबाग्रा फायनाय बुबाग्रा बाय आं कक सालायो कन्टिन्यूअसली कक सालाय दंबो बायबो के बुबाग्रानि आशीर्वाद आं खोना नाहारनाय हिनै बाबाय सालायखा बुबाग्रानि हामारि तेसिनि त्रिपुरानि लाइबमा नि कायसा पिलारङै बासाय तंजाकसिनि राजबारी आरनि हामारि नाहारनाय तै अजे 10 तारिखनो आर सॉरी 5 तारिखनो 5th of July न हिमै थांगै खमलंनि जे मांथं तंगो सिनि जे बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिक्यनि मांथं दसराम जे खमलंग दसराम जे बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिक्यनि मांथं आजागावबो बने आशीर्वाद ते खलमंग नाहारनाय हिमै थांगै ते आबनि यागलो आसाल बसक जरा सगै मानो साइमिया बरमुरा जरा दे के जदि बरमुरा जरा सगै खां कारण लुकुरक खाइरे खांकेबा आरो थुवानो खांकेबा लामा फन मा थुनाय अमाय खायना 5th of July नि सिमि 10 AM नि सिमि उत्तर गेट नि सिमि जेंसिना हिनै आं जे जरा रमाना जरा नि बिसिङाव चेंनानि बागै डिसिसन ओंखा गर जागाव गोबां मा लुकुरक बाय कक सालायखा गोबां मा लुकुरक ते गोबां मा आदंरक बाय कक सालायखा ओंखाय बन थाने मन आनि मेसेज दंनाय लुकुरक obviously चिनि वारियर्स रक obviously जरा दफानो सय सय खाबाय खुगबाय पुइतो जाय हामजांनाय रक के बुनो आं केबेंना थांगिया जे फाइना मुसुकनाय जे नायरकना मुसुकनाय जे हामारि ब्लेसिंग रहरना मुसुकनाय जत्तनो फाइमानो जत्तनि बागैनो ओपन ने के बुनो आं माना खाया तामखेबा जत्त बाय फोन कॉल खायनाय जत्त बाय सालायना नाबो पसिबल या कारण गोबां मा कॉल फायो हायफानो जे मानसा कॉल एटेन्ड खायनो नरक बाय कक सालायतो के तै कैसा कक मोस्टली इम्पोर्टेंट गोबां मा बरक विशेष खाय जरा बाक्सा आनो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के वान सकनाय रक बरना आं कबकनाय म पॉलिटिकल फाइट या ताखुग्रक मंखा नेशन ते जातिनि फाइट पॉलिटिकल दफा यक्सावै दफा थांसावै तंहाकेसे जों थांलायनानै थाइमाननाय जेमन पाकिस्तान बाय जखन इंडिया अटैक खायजागो बांलादेश बाय जखन इंडिया हुमकि रेजागो आफर कोनो पॉलिटिक्स करी आफर जत हिंदुस्तानी जत इंडियन
tamo Congress tamo BJP tamo je kuno political party ni phanung thong Hindustan tongkesi India tongkesi chungor no democracy no enjoy khaimana hini wansu ammo apro jot thansang hoisi nation ni interest ti prasani interest ang tabuk je soba khlai tongmani ba khlainani hini je wansu goi tabuk je step na harmani obno politics by kubulria tongkhang kena chanai ingka o jagao ang tai kaisa nonomon saramu songo political opponent hisabe jodi nukhangkhe norok khoroksa political contender hisabe ano nugui mano fiaba oppositely khoroksa tiprasa sikla bini mulyaban time 16 years tiprasa jati ni bangai separate state ni bagai bo o jagao khibibi rekha tai tabuk bo tiprasa ni bagai life risk na boi tabuk obian khainen thangai tong obai o nozor tui nukhangke o nozor tui bumerok nasigui man hoisi obo norok ba bo nozor tui nasignai abo jani jan nazariya sesi gamoni bagai mone request khainam sungo takhogrok jodi cheng greater Tipraland phanung thung Tiprasa accord phanung thung chini achievement jodi phaikangke o jagao jottoni enjoy khaimanai separate state manani sikang TTADC manmani শুধু মাত্র TUGS enjoy khaiya jara TTADC ni bangi andolon khaine borosme enjoy khaiya oro jotto 16 lakh Tiprasa ni bisingo jotto political angle teifanung thung jesa teifanung thung jotto Tiprasa nor jaga benefited tung khaisi gamoni bagino o jagao nornang omonani kaisa kind request tongnai atai kaisa kok kabangma haipano haike sapano kabangma politicians rongni kabangma political background ni leaders rongni chini Tiprasa leaders rongni nonni kabangma political obstacle tongai mano ano support khaithani khabai musugui tongpon norok as a political background na nasigui norok ano support khaimia saka saka phanungai mano haipano norok puito khlaidi bisas khlaidi ekatei norok phaimia phano norok nogo tongto teiphano o je poder por political angles ni borok rok nok at least kha bai phano bakha bisingo thoto teiphano norok ani bagai norok suri desos ani je o je অভিযান ni bisingtei jodi kono kichu ekta achieve ngia phano kichapano jodi Tiprasa rok ebar khangke kichapano jodi sarkar central government moni khunjo jodi kichapano muito kharir makhangke borni je smai rokno jongno tui je kogromar no omo ang David Murasing saijung niya bubagra niya fully Tiprasa nation Tiprasa rok no abo benefiting nai dei chini jara Tipramotha khai tongnai rok borni to kono political bars krei mon to kono obstacle krei karon bubagrani netritwe Tipramotha emon ekta political party je political party Tiprasani engai kok sanani অভিব্যক্তি Tiprasani engai choba khainani Tiprasani bangai thainani Tiprasani bangai sacrifice khainani jatini bangai je kuno samung tangnani fully azadi rubu Tipramotha party bubagra netritwe obohai ekta party ni ang khoroksa sodosyo ngoi Tiprasani bagai kok sanani Tiprasani mo choba khainani freedom mani tong o party wang tongai amon bagai o party te o party no tuidol nai bubagra bono belai belai khe ang khabai khukbai hambai te ang ishwar no dhanyabad maro mai ang sujug mani tongmani bagai nitantoi obo ani
পার্সোনাল ডিসিশন নঙি মানো দফানি স্বার্থে কিন্তু আনি বুবাগ্রা আনি পার্টি ববো সব সময় নানো জাতি দফানি বাকি সবা খেনাকে আনো সেমিয়া যত ত্রিপুরা মথানি ব্যক্তি না জাতির মাই কক সানাঙ্গাকে সব সময় না গানাও তো লগের বাকি অবহাই লিডারশিপ এই অবহাই পার্টি तेबो तर तंग आं साइमिया तामखेबा आं तेबो हामबाय मारो ते आं माबो मा कबक जाओ गोबां मा बरक साका पार्सोनाली फोन खाइचनबो साका के जानाय हिनै पार्सोनाली आं ओपेनलि नो सावो सिनि जारा जारा त्रिपुरा मथानि लिडारशिप तंनाय रक চিনি তো অবস্টেকেল করি নরক যদি 5 তারিখ ফাইনে ইংগে বা ফাই মানো ফাইনে নিবাগে কে বনি কোনো বার করে চোবানা ইংগে বা চোবাই মানো নাইরিগি রহন নাইকে বা রহরই মানো ইভেন কয়েকজন লিডার্স রক বাই আং পার্সোনালি বরক রেহেরি আং কক বসালাইকা চিনি হাই লেভেল লিডার্স রক বরক যত্ন চোবানা নিবাগে রেডি তামखेबाव জাগাबो जों o jagao te kaisa mawan soknai जों o jagao tangei David Mura Singh simi o jagao himui tong oino leader rokhe thui de tong omaike baksa baksa question arise khainai baksa baksa pressurize khainai no bono bang kobo gom haike pressurize ke bono tak khaidi aboni karon kha naidi দফানি বাগে যদি কোনো ব্যক্তি যদি স্যাক্রিফাইস কিনে খাইনি কামা জানি যে পার্সোনাল ব্যক্তিগত ব্যাপার আর দফানি বাগে সামুং তাং মানে আবো পদের পর জানি যে জারিয়াতে অ্যাঙ্গেলস দং জানি যে দায়িত্ব দং জানি যে দায়িত্বনি বিসিংতেই জানি যে সামুং খাই দং মানে আমার বেবাক ন দফানি সামুং ন খলাই হইছি তাবো চিনি ফরেস্ট মিনিস্টার अनिमेश सर बबिनी पोस्ट न होल खाई तिप्रासानि बागै बिसिंतै विभिन्न एंगल तै जरि तिप्रासान हामख्रिनि बागै बजरि सामुं खाई तंगे चाइतबुइ तंगे आबो दफानि बागै सामुं खाई सिनि रंजित टाइगर बेलाइन एप्रिशिएट मा खाई बनबो बखरसा एमएलए पोस्ट होल खाइते तैबो बांग्लादेशी गो बैक हिनै ब जदि तिप्रासानि बागै प्रत्येक पद प्रत्येक जागाव जदि बखरांति सै तंगे आबो दफानि बागै सामुं खालायबाय सिनि एडिसिनि सीएम बजदे कक गोबां सायाफानो बिसिं तैफानो जदि तिप्रासानि बागै जदि कक साइ तंगांके आबो तिप्रासानि बागै सामुं ताङै तंगनि सिनि बुबाग्रा दिन रात एक खलायै बिनि कोटी कोटी सम्पत्ति तंगैबो बजदि असम्पत्ति नब नाइकलिया खरै उल्टा तिप्रासानि सम्पत्ति न रखा खैना बागै ब दिन रात एक खै जदि yang खाबरमु जरि सिनि बागै कक सावै तंगा गाबो दफानि बागै सामुं खाइमानि सिनि खरकसा वारियर्स तिप्रासा रक बरक जदि नगतम तो तैफानो निनि लेभेल आनि लेभेल सामुं तांमिया फानो ब जदि तिप्रासानि कक हामिया केबो साफ्र ब तिप्रासानि पक्षे कोनो सामुं तांफोरा आरो जदि ब सापोर्ट खाइ जदि कक साखांके चा दगन फनो आबो दफानि बागै सामुं खाइमानि दफानो थानसानि सामुं खाइमानि सिनि गोबांमा एमएलए एमडिसिस दङ त्रिपुरा मथानि बायरेनि कक बंसानाय सिनि बीजेपी खाइफानो ट्राइबल वेलफेयर अफेयर्स ट्राइबल वेलफेयर नि जे मिनिस्टार बरम गोनां मिनिस्टार विकास सर दा विकास ब जदि बिसिं फानो जदि तिप्रासा एरियाव गोबां बाजेट तो ना बागै दिल्ली लाई सहैनाय आइगिनि मिनिस्टार गोबां रां तो मानसे बजति ताबो गोबां को रां तो बजरि तिप्रासा एलाकाव डेभलप खायंके 4000 crores 5000 crores जदि रां तो बइ सामुं ताङै तंके आबो तिप्रासा दफनि बागै ब सामुं खालायमानि खालायो सिनि दा प्रमोद रियां एमएलए ब बेसि गोबां कक्साया बासन रिया ब हक ब बीजेपी बनि बार्डेन तङै मानो
bini bar tongi man kintu bo bisingtei jodi bo bini forest ni bo chairman arni bisingtei jodi bo gabang ma tiprasa rokno gabang ma tiprasa sikla rokno naikoli bo jodi suboi tongka abo bo tiprasa dofani bangi bo samung khlaimani chini Madam Patal konna jomatia bai patal burini bisingo bohai leadership Tripura Rajyo tiprasani bisingo belaina kom tei kisa amo kubui kok hoyto bo boni political poder por kisa misa elumelu ungi phano tongkhana kintu bo hai borok khorang karak jodi tiprasani bangi sartho tiprasani sarte jodi bo kok thaisa bano jodi bo kok kaham sawi tongkhangke bisingtei jodi bo tiprasani ungino bo jodi TRPC chairman phon tiprasar no rabar na bagi jodi para kok sawi tongkhangke mo tiprasani bangi samung tangmani bo jatini bangi samung tangi tongmani khlaio e kaje ang amsek kebang masana tanglia chini kormosari rok tiprasa officers tongo tiprasa officers jara high rank of post man khala khapora khainai engineers borok jodi ang tiprasa khoroksa tiprasa engineer tiprasa officer ang tiprasa ni sarthe jod ang samung kahamke tangnai office duty time thangnai tiprasa ni kuno deramung tongkhangke angke tiprasa ni kuno অসুবিধা ngi tongkhangke bini je duty khaimani bisingtei jodi bo chubai manu hungangke hok na bo politically or direct involve bungi phano bo jodam haike chubai tongkha bo dofani bangi samung khaimani UTF ini coaching center khulogoi phano baksa jodi tiprasar no IAS IPS TPS namna bagi samung tang tongkhangke bor politically active ya phano amobo tiprasani bagi samung khlaimani jatini bangi borok samung khaitong jani ja angle jani ja pharesak jotono jatini bangi samung khai tongkhangke amo bebakno jeng appreciate ma khainai fiaba jatini biruddhe je kok sawi tong abo jatini biruddhe hinin bono jeng identify ma khainai fiaba bo jesa dol ni jesa angle tifan thang bo jodi jatini bangi political opponent englai tongphano bo jodi jatini bangi jodi bisingtei khai tong kabno jeng appreciate ma khainai Mahatma Gandhi Noromponthi tei bo Bharat Borsho sadin khainani imang nukhangke abono jeng appreciate ma khaio kintu nini Sardar Vallabhbhai Patel ba Jawaharlal Nehru borok political ni bisingtei borok Bharat sadin khaina bagai jodi poder por policy ni bisingtei borok kok salai Ingres bai kok salai tongke abono bo Bharat ni sarthe samung tango Hindustan ni স্বাধীনতা ni sarthe samung tang marom nai Bhagat Singh aggressive ungoi Prafullo Chakisong aggressive ungoi borok Bharat স্বাধীনতা khaina bangini jodi borok silai hatiar tisa kangke bo abono appreciate ma khainai nini Netaji Subhash Chandra Bose retaliate khainai armies naminai Indian National Army naminai bojodi Bharat no স্বাধীনতা স্বপ্ন স্বাধীনতা ni স্বপ্ন nungke imang nungke amono appreciate ma khainai angle te jariya jani ja tong Swami Vivekananda scholar hisabe bojodi borok rongno thansangnani jodi phurungngke amo Bharat ni স্বাধীনতা ni bangi bo samung khaini romjangnai se angle juda juda ngai mano samung ni tangmani dhoron juda juda ngai mano kintu jottono jeng appreciate khaitai jodi jeng tiprasarok jodi tabo o muhurte bo jeng kelogoi tongo jeng kubui realize khayo je jeng thangnai 75 years o Tripura hao second citizen hisabe ma tongo officer phang thang hok na nang doctor engineer phang thang Agartala kono rokom nang jaga painai building tangkha phang ngai tongthang kintu nang jodi riska driver bai phang nang sak nang jagya as a second class citizen hisabe hini jodi nang realize kisa phang khai mano khana jodi kono kichu ekta gotona khangke nang tiprasa rikfrigei tangjagnai o jinis no jodi one sogoi mano realize khaiman ke nang officer ang thang doctor ang thang engineer ang thang mohan neta phang tongthang nang o jinis no realize khaima khangke nang o kok rokno ma bujinani chesta khainai si karon cheng to
মালমাতায়া গৃহপালিত পশুয়া চারপাই প্রাণীয়া চারপাই প্রাণী বলংনি মালমাতা পর্যন্ত সে মুসৈরক মুসিনি দল তং মুসারক মুসানি দল তং নিজেনি সোসাইটিनि बिसिंतै सारभाइव खायनायनि बागै ट्राइ खायो सारभाइव खायनायनि थांगाके आं मोसैनि दलमा तंनाय मोसानि दलमा तंनाय सियालनि दलमा तंनाय हिनै बरंनि पर्यन्त रियलाइजेशन दं हैसि एकमात्र नगनि पशु पक्षी वाक मुसुक तक मुंडक सिमिसि पेरासाइट हायखायनाय बरगनि पर निर्भरशील खाय दं बरग बै तानजाखा यूज खायजाखा जों तो आमयाब्ला जों तो बरग मनुष्य एज ए ह्यूमन बीइं एज ए 184 जन राजानि बंशधर जिनि कायसा लाइबमा हिस्ट्री दङ थं गोबां मानसिनि मनुमेन्ट्स दङ সেই হিসাবে जों কোনো दिन न जों माइखौ वानसकथाय लाया आतै कायसा कक सिनि बाक्सा पलिटिशियन्स दङ बयनि चुकुलिबाय जेसा दलफन खायथों निजेनि पलिटिकल केरियार न बासायना बागै तिप्रासा बिसिं कम्युनिटी खागैनाय उसकायफानो दा आं अ जागाव अमक खायमनो हिनि बेनिफिट नायमनो हिनि पर्सनल बेनिफिट नि बागै दफानो अरै परै खायनाय बागै मानसो अ प्रेक्टिस रक काहामया अ प्रेक्टिस जों जदि बयखौबोनो जदि जों सिजाक रोंजाक कायसा दफानि बरं तो प्रेक्टिस बिसिन बागै काहामया अबाबो जों वानसक थायख्लायो अबो जों बुजिथायख्लायो गाबोन बागैनो आं तै कक गोबां साना थांगिया जो होगा देखा जाएगा जंग मनगानो गोबां मा बरक अमब सागानो जुक्ति रहरका मासिंगो से मुभमेन्ट खायगांगे जानाय ना नरकानि बागै काहाम वानसकनि सागा मासिंगो से मुभमेन्ट खायगांगे जानाय आफरंके हिम तंनाय हिनै साव मुभमेन्ट मासिं सासलां नासिगेंया कगन दङ वातै ओंथों नक बारंथों सातुं ओंथों जत्त किसुनो जों जत्त जे बाधा विपत्तिनो जों पारखायनो दफानि सारथेंगे जों मुभमेन्ट मा खायनाय आर आं जे मुभमेन्ट खायमाने उद्देश्य एकटा नहसि एकटा उद्देश्य तिप्रा सारकनो जे कक रुमानि गभर्नमेन्ट एगेन्स्ट आं कक सामाखलाया तिप्रासा नेगेन्स्ट जे कक रुमानो ककनो जदि पगै तंखांके मुइत खायरनानि बरनि खुनजु बरनि मकलनि बसखङा आपना तलां थनानि अवश्य मिसानो उद्देश्य के बरक मुइत खलायगांके सि बरनि बखरग अब हाप गांके सि बरक चिनि बागै सिरियास नन दरकार त्रिपुरा गेटवे of illegal migrants India ni yang tei habai si sara Bharatborsho pungo tawan sok demoso Tripura ni khoti pura India ni economic no dhongso khaimano oroni boroni chakri oroni boroni manthai sujug subida bebak no kisawi thangai mano kisawi thangka already Tripura o pura India o affecting mano Delhi o keplung thangai nai sikdi Mumbai o keplung thangai nai sikdi Saif Ali Khan ni nogose khorsa Bangladesh attack khaika khorsa nayok superstar je borno sang pordaw simis no bin nogose chako bai yorka so India na basok nang ke Tripura na basok na India government Tripura ni Tripura na basok nang ke si India banche nai aramoto sikok mankok aboni kok kusi economy kok kusi কোনো একটা আতঙ্কবাদী কোনো একটা উগ্রবাদী যে বড় ভারত বিরোধী বড় ফান তো হাওই মানো ও জিনিস ন ও মানেই ন বনে খুনজো जों माखाय समरनाय একটা एंगल তিয়া জানি যে ফারেমান তুইছেন মামান সকনাय जों যদি খরকসা बै बेहेयाकारि रिल्स नामानि आबनो जदि जों हजार नायलाय इंटरेस्ट नङै मानगांके जे मानै बायदिनि कोनो इकोनॉमिक डेभलपिंग या तिप्रासानि यक समाव मानगला आबनो जों हजार नायसिगलाय मन टाइम वेस्ट खाय मानगांके YouTube Facebook ओ जों गुबै नि यक सनामो सगै जदि जों हजार बरक जदि इंटरेस्ट फुनु खांके तिप्रासा तांगै यक से तनायबा किन्तु जों नांगिया जागा जेबाबे इंटरेस्ट फुनुगो बै तै खारलाय मा जागा बै कक बांलाय मा जागा आ जागाराव जों जेबो इंटरेस्ट फुनुगो
tiprasa yok sanan bagi coba khaima jaga jodi amo haike jodi jotto united ngai jodi interest phonu khangke sini yok sama mannani sini je man thainis mannani sini YouTube Facebook globalizing ya khufro tesala kharing ya fro sini sakra rok jobo samiti khaiwi edisi ni bangi andon khai edisi tui family 17 bosor abato tesa kalaingi thangkamu a kokno busung muito manaragnai abone bagino ang mono kobok nai phaidi je mansak जों जानि जा एंगेल तै दफानि बाङै सामखायनाय आनि एंगेल तै आं खायनानि चेष्टा खाय दङ अ जागाबो नरक वान सक दि बनो जरे तै नरक आन नासिकनाय आबो जानि जा बेपार किन्तु आं खाख्लायो बरक मनुष्यनि आसाय खांके लांमा सालसा सौइबो थांनाय सिनि लाइफ अंका चाति हैसि सिनि लाइफ अंका मोमबाति हैसि मोमबाति गलबै सालसा थै थांगैसि किन्तु जतदिन कथां तंसाक जों पहर रैमा थांनाय एज ए तिप्रासांगै एज ए 16 लाख तिप्रासा थंजाक तिप्रासा सातकजाक तिप्रासा सेकेंड क्लास हिसाबै जों सिनि हावन जों थंजाकै तंनाय तिप्रासा हिसाबै जत्तन कायसा कायसा जाति हैसङैनाय जत्त एंगेल तिनि तिप्रासानि बेनिफिट नि बागै जों मावान सकनाय तिप्रासानि बेनिफिट ते अ हा मानि थेके जों जे नामानि abno o ha mano kisapon kifili klangai sini je future sini je bosa botoi bosok bothai borni bagai tong thothok boni bagai cha thothok boni bagai khula akaso borok langmanai manai jat omhai ha omhai dofa जों snamui klangnani o je chance tabuk ni je chance o chance no जों miss khai gothokya kabangma borok daily thei tong kabangma borok daily kamai tong kabangma borok drugs sawi chini tiprasa siklar nষ্ট hoi tong kintu o chance no जों dofane bagai jore जों thepa kangke o jora no o shokti no dofane bagai जों jore thepa kangke salsa जों komori thangaibo जों o hano yakari klangaibo sini yagulo phainai rok sini bongso rok borok o jagao ragma kaham ke nai manai bo kahabo imang kotor kotor bro nugui manai गाबोन बागैनो आं जत्तनो तेवैसा आं रिक्वेस्ट खाइजाबो नरक जत्तनो फाइले जदि नाइरक रहर जदि तै मानसाक साइमिया तामंनो लामावतो मानसाक नरक सुबा सुबु खाइले जदि एके ना आं कुनो ना आं एमएलए ना एमडीसी आनि कुनो या साधारण ता जोनाल चेयरमैन आं 6 मास चेष्टा खाइगा आ एरिया बो मानसाक किछि सानि बिसिङै फनो बाहायके लुकरनो सुबा सुरैमान खाइमान फियाबा obstacle तो कहमा तंग जत बरक तो आं मुसुक फनो जत बरक मुसुक नायाबो तो कगिया एके आ जागाव गोबांमा भुल भ्रान्ति नुखा गा जागारावबो जों साक्सन रेक्टिफाई खालिनो नांगौ गांके प्लास सिनि जारा कर्मचारी तंनाय अफिसियल्स तंनाय बरकनोबो आं कबक जाओ शुद्ध जों तिप्रासाङै कुनो रकम चाकरि मानखा उसरि बै चाकरि मानखा हिंगांकेना आं कुनो रकम बेतन मान तंखन पाइखा आं रां मासाय तंखन पाइखा अमहाय वानसक मुंनो वानसक याबै जारा आं कुबै कुबैनो तिप्रासाङै खरकसा चाकरि वालाङै खरकसा अफिसारङै तिप्रासानि सारथें सामंखायनै नि वानसकै जे सामं तंनाय महाय अफिसार न बां सेल्युट रो हायसि महाय अफिसार महाय कर्मचारी तिप्रासार न बां सेल्युट रो आर जारा खाया तंनाय नरनबो आं कबक जाओ गोबांमा मास्टार तंगो एकदम साक्थारै सिनि तिप्रासा बोसारनो करै बोसारनो फोरोंना बागै फंगाय सिरसि नंखारिनाय जेसा जागा फन फोरोंना थांगो बरनो बां सेल्युट रो आर जारा माइ खायारनो बां कबक प्लिज सिनि भबिष्यतनो बानसनो बाय जाने जांगेल तैनरो इसा साक्थार लायदे केबै फोरोंजांनानै हिनजांनानै तानाय दे बयबो फोरोंजागै हिनजाखांके आनिसे सागा खुंनि अफिसार बाय इदि हिनजांनो हनि किरिबै सामता तांदैसि सामंनो हामजागै नांजागै तै म खायगांके चिनि मै काहामंनाय आ वानसगै जों खायलेन नां हामबाय तै गोबां कक सागलाक 5 तारिख जत्तबै मालायलायनाय जा मानसा खायलायनाय
tamong muskang tamong nai abawan sogoi जों बाथागै तङै चुगला खायनाय माने खायलायनाय लेट्स डु इट हामबाय खुलुमखा तै जत्तनो कबक जाव तै तिप्रासा लंग लिभ बुबाग्रा लंग लिभ हामबाय